Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Tama. Lanjutin cerita yang kemarin. Kemarin sampai ketiga ya. Ini langsung gue rangkum aja deh sampai selesai. Soalnya capek juga, males ngetap edit video. Kadang gak sempet juga. Capek guys. Nah, yang keempat itu pull the trigger. Pull the trigger ini, this one goes back to the fear of failure. Jadi ketakutan akan kegagalan. Some people get chance to see if their band could make it big or their business could skyrocket. Tapi dia nggak mau mencoba gitu, tahu, pingin terkenal, pingin sukses, tapi takut untuk mencoba. You always want to be prototyping, building a model and testing it. Nah, lu harus berani coba-coba nih. You don't want to be tinkering forever. Jadi kamu gak mau jadi, ya jangan dipikirin terus gitu. So try out life in another country or launch your business on small scale and see how it goes. Nah, cobain. Kalau kalian mau merantaulah. Kalau mau nyobain bisnis, cobain bisnis kecil aja. Gimana nanti kedepannya gimana, lihat aja nanti. If it doesn't work out, you can always try again. Kamu bisa coba lagi gitu, sampai mana yang enak, sampai ketemu gitu. Gak apa-apa capek, tapi kayak KFC aja ya, dia kan nyoba terus tuh sampai umur tua, baru ketahuan tuh seantero dunia gitu. Nah, lanjut ke turn your weakness into strength. Ubah kelemahanmu jadi kekuatanmu. Gimana caranya? Dia bilang, that's a tip from Pius GBD, who writes about thinking of your weakness as competitive advantage. Sebagai competitive advantage itu keunggulan ya. It's something both Michael Phelps and Winston Churchill learned to do, as Eric Barker writes, barking up the wrong tree. Dia ngasih saran itu, figure out what makes you weird and turn it to the thing that makes you a winner. Ini kayaknya agak susah ya dijabarin ya, kayak ubah kelemahanmu jadi kekuatanmu. Tapi sebenarnya kita dituntut untuk diri sendiri itu tahu kelemahan kita di mana sih. Tahu kelemahan kita di mana, sebaiknya kita hindari gitu. Terus asah kekuatan kita. Menurut gue sih, kalau ngubah kelemahan jadi kekuatan, misal dia lemah mengingat gitu kali, terus baca buku jadi ingatannya menguat mungkin ya, meren, nggak tahu dah. Nah, terus tips selanjutnya itu learn to negotiate with politeness. Lo harus belajar negosiasi dengan sopan. Jadi learning to negotiate early in your career is a pretty big deal. As Business Insider Tanza Lundbeck reported, negotiating starting salary and continuing to negotiate every few years of when you start a new job. Jadi kalau negosiasi tentang gaji, tentang setiap tahun kenaikan gaji, itu ya standar lah ya. Kalian bisa diskusiin dengan baik-baik, sopan, sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. If you're worried about boosting your first salary negotiation, make sure you do your research first to get sense the standard salary to your position. Nah, jadi standar gaji minimal di posisi kamu sekarang itu berapa, kamu bisa searching dulu.
Ya negosiasi lah mau berapa gitu kan, sepakatnya berapa dengan job desk yang disediakan untuk kamu. You can also ask about things like performance bonuses, bonus, equity option, health insurance, and help relocating for the job. Ya mungkin ada tambahan lain gitu kan, kayak asuransi pekerjaan dan yang lain-lain. Yang berapa ini? Tips selanjutnya aja sampai habis. Itu forgive yourself. Forgive yourself. Forgive yourself itu memaafkan diri sendiri. Ya, forgive yourself. Kicking yourself over past failures won't change what happened. It will just leave you sore from being kicked so much. Give up all hope for the better past. On who you have been so it doesn't own you. Ini dia bilang, this really applies to all ages, but it's a skill that takes a while to develop. So you might as well start young and really figure it out. Ya, kalau kamu ada kesalahan gitu, berdamailah dengan diri sendiri. Intinya sih segitu sih, besoknya panjang. The point isn't to live without any regrets. The point is to not hate ourselves for having them. Ya udahlah gitu, udah berlalu gitu. We need to learn to love the flaw, imperfect things that we create, and to forgive ourselves for creating them. Regret doesn't remind us that we did badly. It reminds us that we know we can do better. Itu mengingatkan kita kalau kita itu bisa melakukan lebih baik dari hal buruk yang telah kita lakukan, itu regrets. Nah, ya sebaik-baik dosa gitu ya, Allah tuh suka orang yang taubat gitu, taubat nasuha pastinya. Ya janji nggak ngulangin lagi, benar-benar dikukuhkan gitu, mohon maaf sama Allah dari hati gitu. Ya janji nggak ngulangin lagi sih ya. Terus lanjut ke don't compare yourself to others. Jangan bandingin diri lo sama orang lain. Nah, in the social media age, it is tempting to beat yourself up. Your friends are getting married, having kids, and living a life of luxury. We each live our own lives. The only thing you're going is to do is hurt yourself. Indeed, research suggests Research menyarankan that comparing yourself to others is pretty pointless. Nggak guna sama sekali. That because from the outside people can seem a lot happier and less trouble than they really are. Di luarnya mereka itu kelihatan bahagia aja gitu. From the outside. Ya jadi jangan bandingin lah sama orang lain, kecuali kalau lo pakai konsep bersyukur ya sering-sering lihat orang di bawah kita gitu, bukan dibandingin, tapi kalau lo punya mobil, mau lihat mobil bagus, lihat orang yang masih pakai motor gitu. Kalau lo pakai motor, lihat orang yang sehari-harinya cuma bisa jalan atau naik sepeda gitu kan, masih banyak yang bisa kita syukuri kok. Terus masih banyak sih ya. Ya udahlah, kita lanjut nanti aja. Sebenarnya sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 9 lagi guys. Oke lah, kita bahas nanti aja, udah 10 menit juga. Oke, sampai situ aja. Gua Tama, jangan lupa like video ini, jangan dislike kalau nggak suka.
Kita tutup pakai doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.